So, good afternoon again, everyone. We have already discussed about the Earth's changing climate, which was discussed by Miss Rimasog and Miss Kilog. And now, let's move on to another topic about air pollution. I know you have already an idea about this, but even so, let us still discuss air pollution. So, for the content of this topic, we will tackle about a brief history of air pollution, types and sources of air pollution, factors that affect air pollution and the urban environment, and lastly, the acid deposition. So before we go deep in our discussion, let's have the learning objectives. So at the end of the lesson, the students will be able to determine the history of air pollution, where and how it started. Second is to state the factors that affect air pollution. Third is to identify the different types of pollution and its sources. Fourth is to relate the influences of air pollution to the urban environment. So, let's start this class with a brief history of air pollution. Asa ni siya sugod ug nganong nahitabo ni siya. So, kita people is dili jud mabuhi if walay hangin. Kaya of course, air is life. So, taman sa nay hangin mo ginhawa ta, atong ginhawaon na atong i-consume. However, some particles or other gases na atong gina-inhale is na ay mga sagol na gi-consider nato as pollutants. So, katong mga pollutants coming from vehicle exhaust or emission, gikan sa mga factories, sa mga power plants, and all. So, here is the history. So, daan pa man jud sa una, kaning air pollution is problema na jud ni. Dili jud na siya bag-o. Ever since naka-discover ang tao og fire. So, if there is fire, of course, there is smoke. So, if naay isa ka tawo nga naka-discover og fire, of course, gamito na siya sa tanan. So, if ang tanan mo gamit og fire, of course, mas daghan ang smoke emission. And if mas daghan ang smoke emission, mas paspas ang build-up sa air pollution. So, kanina yun si King Edward I, atong ang kasagaran man yun nga gina-burn sa una is wood and coal. So, kani si King Edward I, murag nakabantay siya nga, murag mas anam-anam magkadako kadaghan ang pollution sa hangin. So, maoto ni proklama siya nga yang ibawal ang pag-burn og coal. So, since nagproklama man siya batas, of course, sundo na siya sa tanan. So, katong mga tao nga wala ni sunod sa iya ang gisugo, iya daw tong gipa-execute, iya ang gipa-patay. So, kay nagka-improve, but karon kay nagka-improve man ta, hangtod nga na mga industries, as industrialization increased, the smoke worsened. Kani dayon si John Evelyn, he wrote an essay about the London's filthy air. And by 1850s, London has a thick mixture of smoke and fog hung over the city. So, kaning event causes 700 deaths during 1873 and 1,150 deaths during 1911. Sa London lang na siya. So, this gives Harold DeVoe, kanang nasa picture, this gives him the idea of coining the term smog, short for smoke and fog. So, kay nagkadaghan man ang industries, nagka-worse ang smoke emission. Kay ana gani ang mga industrialist na og asa ang rubbish, asa ang hugaw-hugaw, asa ang dirt, na didto daw ang kwarta. So, siguro para sa ila, bahala pag mga unsa guro na ilang palibot, bahala pag puno og pollution ilang palibot, as long as naay kwarta, kana okay ra daw na sa ila. So, moto nag-build up, nagkadaghan ng industries, nag-build up ang mga pollutants na nisamot ang air pollution, and then boom, pagka first week of December 1952, London was struck with major disaster. Unsa ni siya nga disaster? Ang London daw is, during that event, wala na saktong hangin, wala na fresh nga hangin, and then ang syudad daw is gi-covered og thick and dark nga smog or smoke and fog, to the point na halos dili na nimo makita daw og unsay naa sa imong unahan. For example, kanang maglakaw daw sila sa dalan,
dili na daw nila makita og unsa ila ang gilakwan or kinsa ilang mga mabanggaan, just like that. So katong na disaster lasted 5 days. So imagine ang syudad walay klarong hangin, and then ni taman siya 5 days. So imagine unsa na siya kapangit, unsa na siya ka disastrous. So since nilas man tog 5 days and walay klarong hangin, ang kato nga disaster took about 4,000 lives, which caused Parliament to pass a Clean Air Act in 1956. Kay of course, na may nangamatay, so super duper alarming na jud to siya. So as time passed by, due to the strong measures, strong regulations, ang air sa London ron is much cleaner unlike before. So as we can see sa London ron, ato man jud nang ma-observe, wow na kayo ang London ron. So kani siya nga event, kani siya nga disaster, dili lang ni siya nahitabo sa London. Naapod ni siya sa England, niabot pud ni siya sa Great Britain. So for instance, sa Belgium's highly industrialized Meuse Valley experienced an air pollution tragedy when smoke and other contaminants accumulated in a narrow, steep-sided valley. So sa Belgium, napoy nahitabong disaster dito about sa air pollution. So kato nga disaster nakapatay og 63 ka buok, and then 600 ang gasakit. So kani siya nga disaster, dili lang humans ang naigo but apil ang mga animals. So dayon mas nikalat pa jud sa laing lugar nga to the point nga bisag adlawan daw kailangan na nila i-on ang headlight sa mga vehicles para lang makita ang palibot kay tungod sa itom na mga smoke. So imagine, bisag adlawan kanang udtong tutok or buntag kayo sayo, kailangan na nila i-on ang ilang headlight sa ilang mga vehicles para makita nila ang dalan. So imagine, inana jud ay siguro kabaga ug kaitom ang smoke. Then naapod siya sa United States. Ang disaster dito is nilast for about 5 days. More than 20 people ang namatay and thousands pud ang gasakit. And then towards the end of World War II, Los Angeles had its first smog alerts. Sumoto siya no, inana ka disasters if super polluted ang air. So unta no, dili na mahitabo og usab at unta ato nang sundon ang mga rules, mga regulations and all. So now tungod ato na disaster nanaghan nikalat, ang Clean Air Act nga gipatupad sa una kay mas gipalig-on pa, and it was revised in 1977 and updated by Congress in 1990 to include even stricter emission requirements for autos and industries. So mao to gi-stricto jud nila og maayo kay kasagaran man gud sa kanang mas high level man gud og emitted nga kanang negative emission ang mga autos and mga industries. So as scientific findings accumulate and health standards improve, the range of substances that are considered to be pollutants continues to grow. So in 2007, the United States Supreme Court ruled that the greenhouse gas carbon dioxide or CO2 is a pollutant covered by the Clean Air Act. Meanwhile, sa karon kasagaran na ay mga case sa pollution or urgent pollution is from developing countries na wherein rapidly growing ang ilang population. So kung daghan ang population, basically daghan jud ang emission, negative emission. So class, which is which? Kamo kung kamo pa istoryahon, asa kaha ang mas polluted or contaminated? Ang indoor or ang outdoor? Okay, no? So, as we all know, na ang outdoor pollution ang mas contaminated kaysa sa indoor. But the truth is, surprisingly, according to the Environmental Protection Agency, mas polluted daw ang indoor pollution.
Ma'am, ngano man nga sa indoor, sa outdoor, sa gawas, mas daghan ng smoke ato ang ma-inhale, mga smoke and all. Unya, ang sa sulod di ay nga naaman tay burning of wood when cooking or unsa napud tay mga home cleaning products and other chemicals na maka-cause og negative effects sa atong health. So sa sulod, dili lang aso-aso but also exposed pud ta sa chemicals like kanang mga gipanggamit nato panlimpyo and all. Kanang gigamit natong panglaba, panglimpyo sa toilet, kanang mga inana kay of course mga chemicals man jud na. Now, nasabtan na to. Okay, nasabtan ra. Now, let's move on sa types and sources of air pollution. So, air pollutants, basically, kapalaman jud ta, it harms the health of plants and animals. So, there are two sources of pollution class, the natural sources and the human activities. So, of course, natural sources basically comes from natural phenomena like volcanic eruptions, dust from Earth's surface tas nadalag hangin, and kanang mga forest fires and more. While sa human activities, basically kanang mga ginabuhat sa tawo or tungod sa tawo. So naa ni siya duha ka types pod, which are the fixed sources and mobile sources. Ang kaning fixed sources, example ani niya kay ang kanang mga power plants, homes, office buildings, and more. While ang kanang mobile sources are vehicles and aircrafts. So, air pollution has its type of air pollutants, the primary and the secondary. So, we have tackled about these two types of air pollutants. So, who among you here remembered about the air pollutants, the primary and the secondary? Okay, so mo to no? Ang primary are those that directly enters in our atmosphere, while ang secondary is kadtong naay interaction or a combination of primary to primary or with other natural constituents. So as you can see sa atong picture, na diha ang list sa mga emissions of primary air pollutants sa United States. Na carbon monoxide, na particulate matter, na box, na nitrogen, and so on. So now, let's have the particulate matter. So particulate matter are those solid and liquid particles na sa sobra kagagmay makastay sila sa above ground or sa air. So kani nga group is ginatawag natog aerosols. Aerosols are particles na naka-irritate sa tawo but dili siya poisonous, such as dust, smoke, and pollen. Lain pa ng mga dangerous substances is ang example ana ang asbestos, fibers, and arsenic. So these particulate matter are usually found in urban environment. Manotice ra nato ni dali ning particulate matter, it's because it usually causes a reduce of visibility. So these types of particulates, once atuan na ni siyang ma-inhale tas maadto sa lungs, it can cause breathing difficulty. Samot na ang kaning mga lead particles bitaw, dangerous pud kayo na sa lawas, samot nang masulod na sa tuang lawas. Dili lang sa respiratory makadisturb ning particulate pollution, but also sa atong cardiovascular system, which is it can cause heart disease and more. So inana siya kadelikado once ma-inhale nato. So now, the more nagagmay ang diameter sa particle, the more na mas delikado siya because mas dali siya makapenetrate sa lungs once inhaled pag gagmatitoy kayo ang particles. In fact, ang kaning ginatawag natog Arctic haze bitaw nga brownish cloud layer nga naa sa Arctic each spring if nakabalo mo ani niya. This is due to the particles carried by the wind. Now, some types of particulate matter are found in diesel suit, school buses, even sa terminals. So another source sa particulate matter is sa wildfire. But mawala raman po ni sila once mag-ulan or mag-snow. Now,
Let's move on to the carbon dioxide, which is one of the example of primary pollutants. So, ang carbon dioxide is dangerous. I know, nakabalo na katagbo naman niya. Kay na-discuss na to ni kay Sir Matutis nga reporting. So, ang kaning carbon dioxide is dangerous because it cannot be seen or smelled. Once mapalabian, makapatay ni siya without warning. So, na siya kadelikado. So, primary source ani niya is kanang mga highway vehicles and mas mugara ni siya sa kanang mga poorly ventilated areas bitaw, such as highway tunnels and underground parking garage. And then we have the sulfur dioxide or the SO2. Its primary source is kanang mga power plants, mga volcanic eruptions, and more. So, when inhaled, tas masubraan, makakause of respiratory problems such as asthma and all. It can also affect plants and sometimes kanang mga bleach marks sa plants bitaw, mao na siya. Kanang makita bitaw nato sa mga plants nga abi natog kwan kanang style niya or nanana siyang pagkatanom, but naday uban ana nga tungod sa sulfur dioxide kanang murag mga nang lapak-lapak bitaw nga puti, kanang murag jud siya nahypuan. Inana siya. Una siya ang effect sa sulfur dioxide. Now, let's have the volatile organic compounds. So, these are kanabitang mga methanes, benzene, and all. So, according to the Environmental Protection Agency, 50% of the volatile organic compounds coming from vehicles and 20% sa mga wildfires. So, although dili tanan harmful, but naadyo uban na makaharm samot nagmo-react with nitrogen oxide. So, unsa ning nitrogen oxide? I'm sorry for the dog. Kani tukar na sa siyag aw-aw. So, unsa ning nitrogen oxide? So, ang kaning nitrogen oxide is ma-produce ni siya with the presence of sunlight. So, the two primary nitrogen pollutants are nitrogen dioxide or the NO2 and the nitric oxide, which is the NO. Kinatawag natong, so in simple terms, pag i-combine na sila duha, ginatawag nato na sila oxides of nitrogen in simple terms. So, primary source of nitrogen oxide is kanang mga power plants, vehicles, and more. So, sa tao lang gyapon, mga human activities lang gyapon. And large concentration of this can cause heart and lung problem. And then, ang kaning nitrogen oxide is maoy cause sa pag-produce og ozone. So, unsa ning ozone? So, as we all know, ang ozone is munay nagprotekta sa tuwa from harmful radiation sa sun. But, ginatawag po nato ni siya pollutant. Why? So, natay ginatawag na high-level ozone o lower-level ozone. Ang high-level ozone is munang protect sa atuwa from harmful radiation sa sun. But ang kaning lower-level ozone or kaning ground-level ozone, muna siyang maka-harm sa tuwa, wherein pag masubraan tag exposure is makakause og negative effects sa atong health. Makakause og skin cancer, sunburns, and more. So, ang primary source gid ani niya kanabitang mga pollutants emitted by cars, power plants, and all, tas mo react siya sa sunlight. So, the more nga mas init, the more nga kusog ang ozone pollution. Yes, mas taas ang level bitaw nga maapektuhan ta, matagan tag negative impact pag the more nga init ang panahon. So now, let's move on to the air pollution trends and patterns. So, as you can see sa atuang presentation, the Environmental Protection Agency developed an air quality index wherein gina-measure ang air quality value, ang general health effects, and ang recommended actions. So, kaning sa AQI nga gi-develop sa EPA or sa Environmental Protection Agency, makita nato diri nga once nga mulapas ang kainit o
I mean ang air niya, ang air quality once malapas na siya 51 pataas, 51 or 50 or 51 pataas, meaning nga murag magsugod na tagbantay-bantay kay although gamay pa na iyang value but naagya po na siya effect sa atong health. How much more if maabot na siya 301 to 500. So, inana no? Ato ginang pagabantayan. I-refer lang nato sa Air Quality Index na gi-develop sa Environmental Protection Agency. So now, as you can see sa atong presentation, naatay graph. And then naay label nga carbon monoxide. So, ang kaning sa kilid is mo na siya ang level or mo na siya ang concentration. And then kaning sa bottom is mo ang year. So as you can see sa atong graph, ang carbon monoxide as time passed by from 1970 to 2015 is atong makita nga nagkaubos-ubos siya. And then sa ato apong lead from 1970 gyapon to 2015. So as you can see sa ato ang lead from taas to niabot siya ubos. So ni decrease gyapon siya. And then sa other gases. Yes, other gases. Sa nadiri ang volatile organic compounds, nitrogen oxide, particulate matter, sulfur dioxide, particulate matter nga PM2.5, and ammonia. So as you can see no, from 1970 to 2015, from taas to nagkahinay-hinay sila kaubos. And of course, hoping nga magpadayon na siya hantod 2030, 2050, so on and so forth. Okay? Ato na siyang i-permanente. Arong ang atong mga future generation po, dili po maapektuhan sa mga butang nga kita mo'y himo. Okay? Nasabtan na ba to? Yes, nasabtan na. So now, we are done with the brief history of air pollution and the types and sources of pollution. Now let's move on, or let's tackle about the factors that affects air pollution, which will be discussed by my partner Jessa Suezo.